प्रिय बंधुगण नमस्कार। आपण समस्त को ज्ञानसार चैनल को स्वागत। आज विषय वस्तु स्वास्थ्य संबंधी केतेक श्लोकावली आलोचना। बात वक्रागता नाड़ी चपला पितवाहिनी धीरे श्लेषाधिक नाड़ी मृतुलांच त्रिदोषकः। साधारणतः कविराज माने बा डाक्तर माने रोगीर नाड़ी देखी तार रोग निर्धारण करी थांती। तेणु प्रथम माने आपण जानिया दरकार ए नाड़ी कौन। नाड़ी पुरुष मानकर दक्षिण हस्त स्त्री मानकर बाम हस्त देखा जाए। पूर्वकार कविराज माने नाड़ी देखी रोग निर्धारण करते, वर्तमान डाक्तर माने नाड़ी देखुं। अन्य जंत्र व्यवहार कले नाड़ी हठात से नाड़ी टाक देखी जापारती रोगीर परिस्थिति कौन। तेणु नाड़ी प्रकृत यही हस्तर वृद्ध अंगुलीर ठीक तले केते गुड़िया शिरा बड़ बड़ शिरा सब रही से शिरा गुड़िक सदाबले चलचंचल। आपण मैंने जब लक्ष्य करेंगे ये तीन टा आंगुली बुढ़ा आंगुली तले तीन टा आंगुली यही पाखरे जदि आपण मैंने टिके सामान्य चापिक रखिए देखिए गोटे शिर खूब दब 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 आकार डेहूँ अच्छी ये है नाड़ी। तेणु नाड़ी संक्रांत गोटे श्लोकर आलोचना करा आम शरीर बात पित्त कफ यही तीनटा द्वारा परिचालित। केतबेले बातर आधिक्य केतबेले पित्तर आधिक्य केतबेले श्लेषार आधिक्य से अनुजाई आमको रोग आक्रमण करिथाय। किन्तु तीनोटी जिनस बात पित्त कफ जदि समान रहिला आमर स्वास्थ्य पूरा पक्का। से डॉक्टर बा कविराज आगे देखी दियंती जे पित्तर आधिक्य और बातर आधिक्य बा श्लेषार्थ कफर आधिक्य ताको परीक्षा करती क्या ना नाड़ी परीक्षा द्वारा। तेणु श्लोक लिखाला बाते वक्रा गता नाड़ी। ये नाड़ी जदि वक्र गति चलचंचल हो से नाचुथिब ताले कविराज माने बा डाक्तर माने जानिबे जे या रोगीर बातर आधिक्य रही। बात वक्रा गता नाड़ी अर्थात बंका टंका हो से नाचुथब चलुथब पुणी दबी जाऊथब पुणी चलुथब बंका हो चलुथब यहाँ हूँ बातर लक्षण। बाते वक्रा गता नाड़ी बंका अवस्था नाड़ी गुड़िक चल प्रचल हुए बात रोगीर। तेणु बाते वक्र गता नाड़ी चपला पितवाहिनी। किंतु जो रोगीर पित्तर आधिक्य थिबो तार कौन हम ना यही नाड़ी गुड़िक दब 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 द्रुत गति दौड़ धरला मात्रे बा छुईला मात्रे से द्रुत गति एक्सप्रेस ट्रेन परिका चलुथिबो। बात वक्रागता नाड़ी चपला पितवाहिनी धीरे श्लेषाधिक नाड़ी। आ जदि से नाड़ी रे हाथ देला परे देखिबे केतबेले चलुथो केतबेले नाही केतबेले टिके चलुथो झिम गति रे धीरे धीरे जदि नाड़ी चलु थाए ताहले कफर आधिक्य खूब जोर रोगी को कफ धरी थाए बोली डॉक्टर जानि परिबे और संगे संगे तांकर ट्रीटमेंट से सही अनुଯାयी करंती। धीरे श्लेषाधिक नाड़ी मृतुलांच त्रिदोषकः। जदि से नाड़ी चपल गति जाऊ नथिबो बा धीर अवस्था रे जाऊ नथिबो एमती लागिबो आपण मानकु जे मृतुला आकार माने गोल आकार टिके एमती चलुथबो पुणी बांकु पुणी डाणकु एमती अवस्था रे सेटा जदि नाड़ी चलिला से नाड़ी होउची त्रिदोषक। कफ बात पित्त तीनटा जाक जेतबेले खूब जोर हो बढ़ी से जगार कौन हुए नाड़ी सीधा द्रुत गति चलो ना नाड़ी धीरे धीरे चलो ना एवं सेटा जमी गुलई अवस्था नाड़ी चली बुला बुली से चलुव। तेणु से जगार से जानवे बात पित्त कफर खूब जोर हो जाए। तेणु रोगी वर्तमान शेष अवस्था आड़ को गलानी। कारण बात पित्त कफ द्वारा जितेबाला कंठ देवे रुंधी कंठ को जिते रुंधी दे बात पित्त एकत्रित हो तार आधिक्य से रोगी कौन हुए ना जम भुवन जावाई रेडी हो जाए। तेणु ये सब जिन डाक्तर माने नाड़ी द्वारा ही जानी था।
ଯେମିତି ଗାଡ଼ିର ବସିଲା ଖୁଣୁ ଗାଡ଼ିର ଟ୍ୟୁନିଂରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଗାଡ଼ିଟା ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଖରାପ ଅଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଡକ୍ଟର ବା କବିରାଜ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନାଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ এই ଶରୀର ଗାଡ଼ିର ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁନିଂରୁ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ରୋଗୀ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏ ନାଡ଼ି ବାବଦରେ ଏ ଶ୍ଲୋକଟି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବାତ ବକ୍ରାଗତା ନାଡ଼ି ଚପଳା ପିତବାହିନୀ ଧୀରେ ଶ୍ଲେଷ୍ମାଧିକ ନାଡ଼ି ବୃତୁଳାଞ୍ଚ ତ୍ରିଦୋଷକ। ସେହିପରି ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଯେ ଆମର ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଏବଂ 6 ଋତୁ, ସେଇ 6 ଋତୁରେ ବାତ ପିତ୍ତ କଫର ରାଜତ୍ୱ କିପରି, କାହାର ଆଧିକ୍ୟ କେତେବେଳେ ରହିଛି ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ହେମ ଶିଶିରେ ବାତାୟ ବସନ୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମେ ଆମଂ ବର୍ଷା ଶରତ ଭବେତ୍ ପିତ୍ତ ଯୋ ଜାନାତି ସୁପଣ୍ଡିତ। ହେମ ଶିଶିରେ ବାତାୟ, ହେମନ୍ତ ଋତୁ ଏବଂ ଶିଶିର ଋତୁ ଶୀତ ଋତୁ, ହେମ ଅର୍ଥାତ୍ ହେମନ୍ତ ଋତୁ, ଶିଶିର ଶୀତ ଋତୁ, এই ଦୁଇ ଋତୁରେ କ'ଣ ହୁଏ? ହେମ ଶିଶିରେ ବାତାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ବାତର ଆଧିକ୍ୟ ଶରୀରରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାତ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଘୋଳା ବିନ୍ଧା ଏସବୁ କାମ ବେଶୀ ହେମନ୍ତ ଋତୁ ଏବଂ ଶୀତ ଋତୁରେ ଲୋକମାନେ ଭୋଗିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଲେଖା ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ହେମ ଶିଶିରେ ବାତାୟ ବସନ୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମେ ଆମ, ବସନ୍ତ ଋତୁ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଆମ ଅର୍ଥ କଫ ଅର୍ଥ ଖୁବ୍ ଥଣ୍ଡା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ବହୁତ ଗରମ, ଖରା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଯେତେ ଗାଧୋଇ ପାରିବା, ଯେତେ ଥଣ୍ଡା ପିଇପାରିବା, ଯେତେ ଥଣ୍ଡା ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବା, ଏସି ରୁମ୍ରେ ରହିବା ଏବଂ ଫ୍ରିଜ୍ ଜିନିଷ ସବୁ ଖାଇବା, ଏଇଟା ଆମ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେଟା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁଲ। କାହିଁକି ନା ଲେଖିଲା ଯେ ହେମ ଶିଶିରେ ବାତାୟ ବସନ୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମେ ଆମ, ବସନ୍ତ ଋତୁ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା, କଫର ଆଧିକ୍ୟ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଯେମିତି ଆକ୍ରମଣ କରିବ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ି ଡାକ୍ତରଖାନା ପୁରା ଫୁଲ ହୋଇଯାଏ। କାହିଁକି? ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଯେ ଥଣ୍ଡା ଆସିକିରି ଉପଗତ ହେଲା, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା, ତେଣୁ ଆମେ ହେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ରହିବା। ସେଟାକୁ ସେମାନେ ନ ଭାବି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେଇ ଥଣ୍ଡା ସମୟରେ ଥଣ୍ଡା ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି, ବେଶୀ ଏସି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ଫ୍ରିଜ୍ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ହେମ ଶିଶିରେ ବାତାୟ ବସନ୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମେ ଆମ ବର୍ଷା ଶରତ ଭବେତ୍ ପିତଃ। ବର୍ଷା ଋତୁ ଏବଂ ଶରତ ଋତୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଋତୁରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପିତ୍ତର ଆଧିକ୍ୟ, ଶରୀରରେ ପିତ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ, ଥଣ୍ଡା ହେବ, ଲୋକ ପାଣିରେ ବୁଲିବେ, ପାଣି ଖାଇବେ, ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ତାର ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହି ପାଣିରେ ଦିନ ରାତି ସଦାବେଳେ ସେ ବୁଲିବ। ତେଣୁ ଏହିପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଏବଂ ଶରତ ଋତୁରେ ପିତ୍ତର ଆଧିକ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପିତ୍ତ ବେଶୀ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଯେତେ ଗାଧୋଇବା, ଯେତେ ଥଣ୍ଡା ଚିକିତ୍ସା କରିବା, ସେଟା ଆମ ପକ୍ଷରେ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ପରିବର୍ତ୍ତରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଅତି ଥଣ୍ଡାର ସମୟ, ଆଉ ବର୍ଷା ଋତୁ ହେଉଛି ଅତି ଗରମ ସମୟ। କିନ୍ତୁ ଏଟା ଆମେମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କବିରାଜ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟାରେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ହେମ ଶିଶିରେ ବାତାୟ ବସନ୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମେ ଆମ ବର୍ଷା ଶରତ ଭବେତ୍ ପିତ୍ତ ଯୋ ଜାନାତି ସୁପଣ୍ଡିତ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ଜାଣିଥାଏ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ପଣ୍ଡିତ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଡାକ୍ତର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ କବିରାଜ। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।